जो हमारा एक खाता पीता तबका है, जी जी, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है वेरी गुड। कि आपके करीब कुर्बजवार में जो अच्छे स्कूल चल रहे हैं हमारे लिटरेसी के, एक तो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है जितने हद तक हो सकता है। ठीक, बहुत सारी ऐसी है जो सपोर्ट नहीं है, जैसे कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म तो दूर की बात, जवान साहब उनके पास तो पहनने वाले कपड़े भी पूरे नहीं नहीं होते, होते। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल बजाय सही। आप जो अपनी चैरिटी करनी होती है, आप इधर-उधर देखते हो, तो आप मेरे जो टीचर्स हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट कर लें। आप खुद चले जाएँ, आप उस स्कूल में जाके अपने हाथों से, वेरी आपको गुड, पता होगा कि आपने बिल्कुल एग्ज़ैक्ट जगह पे आपकी चीज़ पहुँच गई है। वेरी गुड। अच्छा, ये नॉन फॉर्मल जो स्कूल हैं, जी। अच्छा इसमें आप स्टेशनरी वगैरह हुँ। किताबें वगैरह किताबें, कापियाँ, स्टेशनरी हम लोग देते हैं ये इनको। लिटरेसी डिपार्टमेंट देता जी, है? लिटरेसी डिपार्टमेंट वेरी प्रोक्योर गुड, करता है और इनको वेरी गुड। प्रोवाइड करता यानी है। जितने भी इस वक़्त नॉन फॉर्मल बच्चे हैं, जी, जी। जो पढ़ रहे हैं, उनकी जी। तादाद आपने बताई थी शायद 13,000 प्लस। यानी 13,000 बच्चे जो जी, हैं, जी। उससे भी ज़्यादा। जी। वो बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, तो उनकी तमाम चीज़ें जो हैं ये कॉपियाँ हैं। जी, गवर्नमेंट ऑफ ग पाकिस्तान वेरी प्रोवाइड कर रहा गुड, है। वेरी और गुड। इसके अलावा जो टीचर के लिए ब्लैक बोर्ड, उसकी कुर्सी, टेबल, वाह, 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 वाह! रजिस्टर्स, ये भी उनको गवर्नमेंट उनको ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लिटरेसी वेरी नॉन गुड फॉर्मल जी, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट वेरी गुड प्रोवाइड जी। कर रहा है। और मैं अब आपसे आखिर में मैं चाहूँगा कि आप कोई एक पैगाम दें मेरी पूरी सुनने वालों को कि आप लिटरेसी डिपार्टमेंट से हैं और लिटरेसी के लिए आज का जो कल मेरा ख्याल प्रोग्राम भी है आपका? जी, बिल्कुल 3 को हमारा फंक्शन है। जी, जी। ज़िला कौंसिल हॉल में हम लिटरेसी डे मनाने जा रहे हैं। अच्छा, तो मेरे सुनने वाले अगर चाहें तो वहाँ पे आ वहाँ पर सकते आ हैं, हमें सकते जॉइन हैं, कर सकते हैं। जॉइन भी कर सकते आप हैं और देख सकते हैं कि मशवरे भी ले सकते हैं। बिल्कुल, जी, बिल्कुल और ठीक है। देख सकते हैं कि वो हमारे छोटे नन्हे बच्चे जो कि अगर लिटरेसी स्कूल ना होता, महरूम होते, उनके आप आके टैलेंट चेक करें, वेरी आप गुड। उनकी परफॉर्मेंस बड़ी देखिएगा। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। और ये आलमी यौम ख़वानदगी यस। ये कल मनाया जा रहा जी, है बिल्कुल। मुज़फ़्फ़रगढ़ में। मुज़फ़्फ़रगढ़ में। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा आपकी वहाँ पर रश होगा जी, और पूरे इंशाल्लाह यानी इंशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर साहब उस पे आ रही हैं और सीईओ एजुकेशन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं बिल्कुल सही है। और काफ़ी सारे ऑफिसर्स जो हैं जी, जी, वो वो भी इंशाल्लाह कल शिरकत जी, करेंगे। बच्चों की ज़्यादा तादाद होगी जी, और बच्चों की तादाद, टीचर्स की ज़्यादा टीचर्स बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पेरेंट्स होंगे। अच्छा उसमें उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम और उस प्रोग्राम के हवाले से कोई पैगाम अगर आप मेरे सुनने वालों को देना चाहें? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ ऐसी हैं जो अभी पढ़ना चाहती हैं, जिनके अंदर लगन है, लेकिन वो इस हेसिटेशन में, शर्म में कि हम नहीं पढ़ सकते, जी, जी। अब तो उम्र गुज़र गई है। या कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, जैसे बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, 8 साल उम्र हो गई, 9 साल उम्र हो गई है, तो वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते और वाक़ई फॉर्मल स्कूल में तो वो जा ही नहीं सकते। बिल्कुल तो ऐसा है। वेरी सून इन मुज़फ़्फ़रगढ़ जी, हमारे जी। जीपी स्कूल आ रहे हैं, जी, जी। जिसमें कोई पाबंदी नहीं होगी। 8 से 14 साल के बच्चे बच्चियाँ उसमें एडमिशन ले सकेंगे और ये 32 मंथ्स सॉरी जी, जी, जी। 32 मंथ्स में इनको प्राइमरी पास करवा देंगे हम। अच्छा प्राइमरी पास आप 32 मंथ्स में। वाह, वाह, वाह! 32 मंथ्स में। जी। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा है जी आपने आज नॉन फॉर्मल स्कूल के हवाले से बड़ी अच्छी बातें की हैं। मैं इस वक़्त मैं हमारी यहाँ मुज़फ़्फ़रगढ़ की जो खातून मुज़फ़्फ़रगढ़ हैं मोहतरमा उम्मे कुलसूम सियाल साहिबा मैं उनसे भी चाहूँगा कि उनको मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारा आलमी यौम ख़वानदगी और महकमा लिटरेसी की तरजीहात के हवाले से आज ख़ुसूसी प्रोग्राम था। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हम एक ख़ुसूसी प्रोग्राम है आलमी ख़वानदगी, आलमी यौम ख़वानदगी और महकमा लिटरेसी की तरजीहात के हवाले से आज का एक ख़ुसूसी प्रोग्राम था और इसमें मोहतरमा ताहिरा रफ़ीक साहिबा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी मुज़फ़्फ़रगढ़ वो आज हमारी मेहमान हैं FM 98.6 जज़्बा FM पर। तो मैं चाहूँगा वालेकुम अस्सलाम जी, जी। मैडम। जी मैम कुछ आप लिटरेसी के हवाले से जो मैम ताहिरा रफ़ीक साहिबा काम कर रही हैं तो उस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगी मेरे सुनने वालों को? आज आपने बड़े कमाल मौके पे जो है ना वो मुझसे बात हमने कर ली क्योंकि मैं इस वक्त जतोई के इलाके में पतासी में हूँ और काफी दूर दरिया के किनारे तक विजिट करते हैं कुछ वर्कर भी हमारे साथ है और मैं मुसलसल ना सिर्फ लोगों को ये देख रही हूँ कि वो किस हाल में है अच्छा। पर मेरा जो फोकस है वो ये भी है कि अब हमारे बच्चे आगे कैसे पढ़ेंगे। ठीक। स्कूल हमने देखा गवर्नमेंट का वो बिल्कुल डैमेज एक वो देखा हमने कि
बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल टाइम में खत्म, फिर हमने देखा कि वहाँ पर टेस्ट का स्कूल था, वो स्कूल भी जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो भी खत्म। तो मैं उस वक्त से सोच रही हूँ कि इतने हालात खराब हो गए हैं, अब ये बच्चे हमारे कैसे स्कूलों में पढ़ेंगे, जी हम जी इनके लिए किस तरीके से काम करेंगे। बिल्कुल ऐसा। फिर एक और उम्मीद जाग पड़ी कि नहीं, इंशाल्लाह जहाँ लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए डिपार्टमेंट, इदारे, एनजीओ काम कर रही हैं, वहाँ यकीनन इन बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए, स्कूलों के रिहेबिलिटेशन के लिए भी यही इदारे काम कर रहे होंगे। वेरी गुड। तो मैडम ताहिरा रफीक साहबा तो एक हमारे मुजफ्फरगढ़ के लिए मैं कहती हूँ ब्लेसिंग है, और पूरे मुजफ्फरगढ़ में जितने भी स्कूल जो बेस्ट के स्कूल थे, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग हम साइको की थी, वो सब आप इन्होंने अडॉप्ट कर लिए। बिल्कुल तो सही। अब तो ये माशाल्लाह जी हर जगह पर स्पॉट्स भी होती हैं, इनका बड़ा अहम किरदार है लिटरेसी, इलिटरेसी को खत्म करने के लिए और लिटरेसी की प्रमोशन के लिए। वेरी गुड। तो मैं तो एक तो इनको मुबारकबाद भी पेश करती हूँ इतनी जद्दोजहद के लिए। थैंक यू और सो साथ मच। में सिर्फ मैं तो ये समझती हूँ सिर्फ लिटरेसी के लिए काम नहीं करती, वो वहाँ जब जाती हैं उन इलाकों में उन लोगों को जिस चीज की जरूरत होती है वो सारा दर्द सर जो है ना वो अपने दिल में ले लेती है। वेरी मैंने गुड। ये भी देखा है। नहीं ये तो हम हमेशा इनके साथ खड़े होते हैं, और अभी कल हमारा लिटरेसी का बहुत बड़ा इवेंट भी है जी जिला कौंसिल में, जो कि लिटरेसी डिपार्टमेंट करवा रहे हैं, और हम इनके साथ साथ खड़े हैं जी इंशाल्लाह बचाना। और मैं अपने व्यूवर्स जितने सुन रहे हैं लोग उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, खास तौर पर जो अब फ्लडेड एरियाज के लोग हैं जहाँ पर स्कूल खत्म हो गया, तो मेरी मैडम से रिक्वेस्ट है कि अपने आने वाले दिनों में अपनी प्लानिंग में रखें कि आप स्कूलों का रुख जो है आप इन इलाकों की तरफ मोड़ें जो लोग माइग्रेट करके और भी जगह पर पहुंचे हुए। बिल्कुल सही। तो मैं समझती हूँ कि हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा ताकि उन बच्चों की तालीम जाया ना जाए, वो बच्चे फिर स्कूलों से, वो कहते हैं घर से बेघर, वो बेस्कूल ना हो जाए। बिल्कुल सही बात। ये चीजें सही बात है देखने की जरूरत है। मैम, सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम कुछ बात करना चाहेंगी आपसे? जी, थैंक यू सो मच मैडम उम्मे कुलसूम साहिबा। और आप फिक्र न करें, मैं स्कूल ही उठा के ऐसे बच्चों के पास ले जाऊंगी। आपको पता है मैं तो स्कूल और टीचर उठा के ले जाती होती हूँ। जैसा कि आप मेरे साथ कश्ती स्कूल के जो ओपनिंग थी, हाँ कश्ती स्कूल की जो ओपनिंग थी, अच्छा। तो मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात थी कि मैडम उम्मे कुलसूम उस वक्त मेरे साथ थी। वेरी गुड। मैडम ने हमेशा बहुत- सपोर्ट किया, बहुत मैम उम्मे कुलसूम सयाल साहिबा, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप हमारे ऑनलाइन हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई। और यकीनन मैम इनको ताहिरा रफीक साहिबा को आप नहीं जानते तो फिर कौन जानेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। मोहतरमा उम्मे कुलसूम सयाल साहिबा। और बड़ी अच्छी बात थी, मेरे भी जहन में आ गया कि अब जो हमारे जो मुतासरा इलाके हैं, जी अच्छा उन इलाकों में ज़ाहिर है घर भी ख़त्म हो गए और वहाँ का तो जो सिस्टम था वो सारे का सारा खत्म हो गया, ज़ाहिर है स्कूल भी खत्म हो गए। जी तो उस सिलसिले में ज़रा थोड़ी सी तवज्जो अगर आपकी हो। मैडम ने बहुत अच्छा मशवरा दे दिया है। जी। मेरे अपने भी माइंड में ये था कि अब मैंने इन्हीं इलाकों को फोकस करना है जहाँ बिल्कुल पे सही। हमारे ये स्कूल डैमेज हो गए हैं, बिल्कुल फॉर्मल सही। स्कूल डैमेज हो गए हैं, और बच्चे जो हैं या जो लोग हैं वो टेंटों में आके रह रहे हैं। तो बिल्कुल तालीम का सिलसिला हम नहीं रुकने देंगे। हमारी भरपूर कोशिश Very होगी good. लिटरेसी डिपार्टमेंट वेरी की गुड, कि हम वहाँ पे जो पढ़े लिखे बच्चे वहीं से चुन के उनको वहाँ पे स्कूल ओपन कर वेरी देंगे गुड जी। इंशाल्लाह। समीन इकराम, आलमी यौम खानदगी और महकमा लिटरेसी की तरजीहात के हवाले से आज का खुसूसी प्रोग्राम नशर किया गया है। और मेरी आज मेहमान थी मोहतरमा ताहिरा रफ़ीक, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी मुजफ्फरगढ़। और मैम ने बहुत अच्छे अंदाज से, बड़े अच्छे रवैये से, बड़े अच्छे लहजे से हमारे नॉन फार्मल और फार्मल स्कूलों के हवाले से बात कही। और यकीनन इनका किरदार जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि तहसीन के काबिल है कि इन्होंने अब मुजफ्फरगढ़ में आने के बाद मुजफ्फरगढ़ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, बल्कि उससे भी बढ़कर इन्होंने अपने किरदार, मस्बत किरदार अदा किया है लिटरेसी के हवाले से। और इनका स्टाफ जो है वो हमतन मसरूफ़ रहता है, और उनकी भी कोशिश यही होती है कि हम अपने इलाके की लिटरेसी जो रेट है उसको बढ़ाएं। और यकीनन मोहतरमा आपने लिटरेसी रेट बढ़ाया भी है, अपने होने का सबूत भी दिया है। शुक्र अल्लाह। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे 98.6 जज्बा FM के प्रोग्राम में शिरकत आपने की। और हमारी भी ख्वाहिश होती है कि तामीरी हवाले से हम उन लोगों को लेकर आएँ जिनके तजुर्बात
اور مشاہدات جو ہیں وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوں. سامعین اکرام السلام علیکم. آج کا خصوصی پروگرام عالمی یوم خواندگی اور محکمہ لٹریسی کی ترجیحات کے حوالے سے آج کا ہمارا خصوصی پروگرام ہے. اور سامعین اکرام آج ہم تعلیم پر بہت سی باتیں کریں گے. آج ہماری مہمان ہیں محترمہ طاہرہ رفیق, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی مظفر گڑھ. اور آپ سے ہم عرض کریں گے کہ آپ اس سلسلے میں اگر ہم سے بات کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر ہے 0320 2986 986. تو آپ اس پر ہمیں اپنی کال بھی کر سکتے ہیں اور ہماری مہمان سے آپ تعلیم کے سلسلے میں بات بھی کر سکتے ہیں. آج ہمارے مہمان ہیں خصوصی پروگرام میں عالمی یوم خواندگی اور محکمہ لٹریسی کی ترجیحات. اس حوالے میں آج ہماری مہمان محترمہ طاہرہ رفیق, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی ہیں. اور السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ میم؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. میم 98.6 جذبہ FM کے لائیو پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا, میں یہ چاہوں گا کہ فروغ تعلیم میں لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا کیا کردار ہے؟ جی, لٹریسی نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو مقصد ہے جی وہ ایسے تمام علاقوں میں ایجوکیشن فراہم کرنا ہے جی جہاں پہ ہمارے فارمل اسکول جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے یا نہیں بن سکتے. تو ایسے مارجنلائزڈ ایریاز میں جی غریب لوگوں کے لیے یا آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو کسی وجہ سے اسکول چھوڑ گئے تھے بچے, ان کے لیے اسکول قائم کرنا ہے, ان کو تعلیم مہیا کرنا ہے. اچھا, ان کے لیے تعلیم مہیا کرنا. جی. اچھا, میں یہ چاہوں گا کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا قیام کب آیا, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ ہاں, لٹریسی ڈپارٹمنٹ 2002 میں یہ ڈپارٹمنٹ قائم ہوا ہے اور جو اس کے اغراض و مقاصد ہیں وہ ایجوکیشن ٹو آل ہے کہ تمام لوگوں کو, جیسا کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ علم حاصل کرنا اس طرح مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. اس میں ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ ساتھ ایسے بالغ افراد کو بھی تعلیم دیتے ہیں جو کسی وجہ سے اسکول نہیں جا سکے تھے اور تعلیم کو ادھورا چھوڑ دیا تھا. جی. تو ان کو ہم اس وقت جو ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکل بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا, تعلیم بالغاں سے اب مجھے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے جی. کہ آپ نے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں تعلیم بالغاں کے کتنے مرکز بنائے؟ ہاں, ہم لوگ 25 ہمارے اس جو ہے سیشن میں چلے ہیں. اچھا. اور جس میں ہم نے 16 سے 24 سال کے لوگوں کو نہ صرف لکھنا پڑھنا سکھایا ہے ویری گڈ, بلکہ زراعت کا کام سکھایا ہے ان کو, اور جو ہے امبرائڈری کا کام لیڈیز کو سکھایا ہے, بیوٹیشین کا سکھایا ہے کام. اچھا. تو اس کے علاوہ جو ہے اسپیسیفکلی ہمارا ایک پروجیکٹ چلا تھا ابھی علم و ہنر, جو کہ پورے پنجاب میں 4 ڈسٹرکٹس میں چلا تھا, جس میں مظفر گڑھ ایک ہے, جس میں 5ویں تک ہم نے ان کو تعلیم دی. بچے اور بچیوں کو 2 سینٹر بنے تھے, ایک بچیوں کے لیے اور ایک بچوں کے لیے. اچھا. اور ان میں جو بچوں کا جو سینٹر تھا اس میں ہم نے ان کو ٹریڈ دی تھی الیکٹریشین کی, کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان پڑھ بچوں کو ہم نے الیکٹریشین کی جو اسکل سکھائے اور ساتھ میں ان کو 5ویں کا امتحان دلوایا اور انہوں نے ان کو پاس آؤٹ کیا. تو اس کے بعد گورنمنٹ نے ان کو ٹول دیے تاکہ وہ اپنی اسکل کو یوٹیلائز کر سکیں. ویری گڈ. اچھا, یہ مرکز جو ہے مظفر گڑھ شہر میں ہے یا پورے ڈسٹرکٹ میں جہاں جہاں یہ پروجیکٹ آیا تھا اور لاسٹ ایئر ہم نے اس کو مکمل کر لیا ہے الحمدللہ. اور جو فیمیل کا جو ہم نے اس میں ٹریڈ تھی وہ امبرائڈرڈ تھی اور ہیڈ تونسا پہ ہم نے یہ اوپن کیا تھا گرلس کے لیے, جس میں ہم نے کڑھائی سلائی اور جو ان کا خاص طور پہ ایک پروفیشن ہے, ایک اسکل ہے ڈرل کی, وہ بنانا سکھائی تھی. اور اگر آپ کا کبھی جانا ہو, آپ وہ جا کے ایریا دیکھیں تو اس کو ہم نے ارے جو علم ہے فیصل نعمان نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا. اچھا. اور لاہور سے ٹیم آئی, سروے کیا اور سیٹسفیکشن کے بعد ہم نے وہاں پہ سینٹر اوپن کیا تھا. وہاں پر کس جگہ آپ بتا رہے ہیں؟ یہ بستی شیخا والی. اچھا. ہیڈ تونسا پہ. ہیڈ تونسا پہ. جی. اچھا میم, یہ بتائیں کہ یہ جو لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے اہداف اور تکمیل مراحل جو ہیں جی وہ کیا؟ اس کے اہداف تو یہی ہے کہ آپ آئی تھنک آبجیکٹیوز پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی, میں اس کا ہدف میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کنسیو کیا ہے,
یہ سوچا ہے کہ ہم اس ایریاز میں اس جگہ پر ہم یہ سلسلے بنائیں گے. اہداف جو ہے نا آپ کے ہدف جو ہیں جی جو اس میں جس کو اچیومنٹس کہتے ہیں. جی ہماری یہ کہ 5ویں تک تعلیم ہم نے مہیا کرنی ہے. اور اس میں دوسرا جو ہمارا پروجیکٹ ہے جس میں ہم 30ویں تک تعلیم دیتے ہیں بچوں کو. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تعلیمیں جو بالغاں کی تعلیم ہے وہ دینی ہے. اور الحمدللہ جتنے ٹارگیٹس ہمارے مظفر گڑھ کے ذمہ لگائے گئے تھے یا ہمارے مظفر گڑھ کو دیے گئے تھے وہ الحمدللہ وہ پورے ہیں. اچھا ضلعی ڈھانچہ بھی ہے آپ نے؟ جی بالکل. اچھا اس کے کیا فرائض ہیں؟ ضلعی ڈھانچہ میں ہمارے پاس 2 قسم کا اسٹاف ہے. ایک فیلڈ کا اسٹاف ہے جو کہ فیلڈ کو دیکھتا ہے, میری ٹیچرز کی مانیٹرنگ کرتا ہے, سپرویژن کرتا ہے. اور ایک اسٹاف جو ہے آفس میں جو کہ آفیشیل ورک کرتا ہے. اور جو فیلڈ اسٹاف ہے, اگر میں فیلڈ اسٹاف کی بات کروں تو ان کے اوپر ایک نگران ہوتا ہے جس کو ہم لٹریسی کوآرڈینیٹر کہتے ہیں, LC بولتے ہیں. اور جو ہمارا فیلڈ آفیسر ہوتا ہے اس کو ہم LM بولتے ہیں, لٹریسی موبلائزر ہوتا ہے. اچھا. اور ان کے اوپر ایک ڈسٹرکٹ لٹریسی موبلائزر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری ایک جو ہے وہ لٹریسی ٹرینر ہوتا ہے جو کہ تمام ٹیچرز کو ٹریننگ کرتا ہے. اچھا جو لوگ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ اسکل دیتے ہیں جی جو ہنر دیتے ہیں جی ان کا بھی کوئی علیحدہ کوئی آپ نے وہ بنایا ہے؟ اسکل وہی ٹیچر جو ہے ہمارا وہی ان کو مطلب ٹرین کرتے ہیں. لیکن جو ریلیونٹ اسکلس ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے لیے ہم جیسے الگ سے الیکٹریشین ٹیچر. ہے. جی بالکل, اس کے لیے تو ریلیونٹ ٹیچر مطلب جو پڑھانے کے لیے تھا بالکل وہ الگ ٹیچر تھا. میں وہی عرض کرنا چاہ رہا اور تھا. اسکل والا ٹیچر بالکل الگ تھا. وہ الگ ہے, وہ اسی آپ کے ڈھانچے میں شامل ہیں وہ لوگ. جی بالکل. ان کو ہم نے اس وقت ہائر کیا تھا, ان کی پیمنٹ دی گئی تھی ان کو مطلب تنخواہ کے طور پہ. اچھا. اور ان کی اپنی شاپ ہے الیکٹریشین کی. مطلب ایک بچہ جو کوالیفائڈ تھا, ڈپلوما ہولڈر تھا, اپنا کام کر رہا تھا, پریکٹیکل بھی کر رہا تھا. اور یہ جو بچے میرے اب فری ہوئے ہیں یہاں سے جو الیکٹریکل ٹریڈ سے, کچھ بچے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کچھ بچوں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ اپلائی بھی کیا ہوا ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں گے کہ کتنے بچے اب تک آپ نے اسکل دے کر اور تعلیم دے کر کتنے بچے آپ نے اب تک؟ یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام تھا تو اس میں 25 جو لرنرز ہیں وہ بھی ہم نے یہاں سے کیے کیونکہ یہ پائلٹ پروجیکٹ تھا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ حوصلہ ہوا ہے؟ جی بالکل. اس میں کافی سارے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے ہمیں اور کافی ساری مشکلات بھی آئی, لیکن الحمدللہ پھر بھی ہم نے اس کو 100% جو ہے اپنے ٹارگیٹ اچیو کیا. نہیں 16 سے 25 سال کے درمیان جو بچے ہیں وہ ظاہر ہے ایک بالغ بھی ہو جاتے ہیں اور پھر سمجھدار بھی ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے اپنے جگہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو موٹیویٹ کرنا بہت مشکل ہے. اس سلسلے میں کیا آپ کی؟ بالکل سبحان صاحب, یو آر ویری رائٹ. ہمیں یہ تو مشکل ہوئی کہ ہمارا جو ایریا ہے مظفر گڑھ, اس میں جو جیسے بچہ میں کہتی ہوں نا کہ 10 سال کا ہوتا ہے تو وہ روزی کمانا شروع کر دیتا ہے. بالکل ایسے ہے. تو پیرنٹس بھی اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کچھ اتنے وسائل نہیں ہیں جیسا کہ بگ سٹیز میں ہوتا ہے, تو وہ بہت مشکل ہوتا تھا. تو اس کے لیے پھر گورنمنٹ نے ان کو وظیفہ دینا شروع کیا تھا. نہیں ویسے ویری گڈ, یہ بہت اچھا ہے. تو وظیفے کی لالچ میں پھر وہ آیا کرتے تھے. یہی اچھا یہی آپ سے میں کہلوانا چاہ رہا تھا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ نے اس لحاظ سے بھی اس کو ان بچوں کا ارننگ کا بھی آپ نے خیال رکھا. جی. تو اس سلسلے میں ویسے آپ کا نام پورے ڈسٹرکٹ میں محترمہ طاہرہ رفیق صاحبہ آپ کو ایک بڑا اچھے نام سے یاد کیا جاتا ہے, کیونکہ میں بھی سول سوسائٹی سے ہوں اور ہمارے ہاں بھی بڑا کچھ اس پر غور کیا جاتا ہے. تو آپ کے کردار کو ہم تحسین پیش کرتے ہیں. سامعین کرام, ہمارا پروگرام عالمی یوم خواندگی اور محکمہ لٹریسی کی ترجیحات کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہے. آج ہمارے مہمان ہیں محترمہ طاہرہ رفیق, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی مظفر گڑھ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں.